السلام علیکم۔ آج ہم ایک بڑی دلچسپ کتاب پر بات کرنے والے ہیں، رمیت سیٹھی کی آئی ول ٹیچ یو ٹو بی رچ۔ سنا ہے کافی مقبول ہے۔ جی بالکل، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ رمیت کا مقصد جو ہے نا، وہ نوجوانوں کے لیے پیسوں کے معاملے کو آسان بنانا ہے، مطلب عملی قدم بتانا جن پر عمل کیا جا سکے۔ ہاں، کیونکہ اکثر مالی مشورے اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ بندہ الجھ جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ اس کتاب سے اہم اور قابل عمل باتیں نکالیں۔ پیسے کا انتظام کیسے کریں، سرمایہ کاری میں سادگی کیسے لائیں، اور یہ کہ امیر ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ معلومات کے ڈھیر میں گم ہوئے بغیر کام کی بات سمجھ آ جائے اور اس پر عمل بھی ہو سکے۔ بالکل، فوکس عمل پر، پیچیدگی کم کرنے پر۔ زبردست۔ تو رمیت شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے سنا ہے وہ پیسے کے انتظام کو وزن کم کرنے سے ملاتے ہیں۔ ہاں، یہ بڑی دلچسپ مثال ہے۔ وہ کہتے ہیں جیسے لوگ گھنٹوں بحث کرتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ بہتر ہے، کون سی ورزش، یہ وہ۔ او ہاں، کیٹو بمقابلہ لو کارب، یوگا بمقابلہ ویٹ ٹریننگ، کبھی ختم نہ ہونے والی بحث۔ بالکل، جبکہ اصل بات کیا ہے؟ سادہ سی، کم کھاؤ زیادہ ہلو۔ تو رمت کہتے ہیں پیسے کے معاملے میں بھی یہی ہے، بنیادی باتوں پر عمل کریں، جیسے بچت کو خودکار بنانا، سادگی سے سرمایہ کاری کرنا۔ بجائے اس کے کہ ہم ہر چھوٹی تفصیل میں الجھے رہیں کہ کون سا فنڈ 1% بہتر ہے یا کون سا کریڈٹ کارڈ۔ صحیح، اصل چیز ہے شروع کرنا۔ اور شروع نہ کرنے کی قیمت، وہ مثال تو بہت زبردست ہے ان کی، سمارٹ سیلی بمقابلہ ڈم ڈین والی۔ ہاں، وہ واقعی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ سیلی 25 سال کی عمر میں صرف $100 مہینہ لگانا شروع کرتی ہے اور 35 پر رک جاتی ہے، بس 10 سال۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈین، وہ 35 سے شروع کرتا ہے، $100 مہینہ، اور 65 سال کی عمر تک لگاتا رہتا ہے، یعنی 30 سال۔ تو ظاہر ہے ڈین کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے، اس نے 30 سال لگائے۔ نہیں، یہی تو کمال ہے۔ سیلی جس نے کل $12,000 لگائے، اس کے پاس 65 سال کی عمر میں ڈین سے تقریباً $80,000 زیادہ ہوتے ہیں، جس نے $36,000 لگائے تھے۔ کیا بات ہے، یہ کیسے؟ کمپاؤنڈنگ، یعنی منافع پر منافع۔ جلدی شروع کرنے کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ دیر کرنے کا مطلب ہے مفت کا پیسہ گنوانا۔ تو پھر لوگ شروع کیوں نہیں کر پاتے اگر یہ اتنا ضروری ہے؟ ایک بڑی وجہ ہے انفو گلٹ، معلومات کا سیلاب۔ بیری شارٹس نے بھی اس پر لکھا ہے، جب آپ کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہوتے ہیں، جیسے ریٹائرمنٹ پلان میں 50 فنڈز، تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یا تو کوئی فیصلہ نہیں کرتے یا کوئی بہت ہی سادہ، شاید کم منافع والا آپشن چن لیتے ہیں۔ بالکل، تو رمت کا زور اسی بات پر ہے۔ پرفیکٹ پلان کا انتظار مت کریں، بس کسی معقول پلان سے شروع کر دیں۔ اور ایک اور بات جو وہ شروع میں کرتے ہیں، وہ امیر ہونے کی تعریف ہے۔ یہ صرف بینک بیلنس تو نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ رمت کہتے ہیں یہ ہر کسی کے لیے مختلف ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے لیے امیر کا مطلب ہو وقت کی آزادی، یا اپنی پسند کا کام کرنے کی صلاحیت، چاہے پیسے کم ملیں۔ یا آپ شاید اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا یا دنیا گھومنا۔ صحیح، آپ کو خود طے کرنا ہے کہ آپ کی امیری کیا ہے، کیونکہ آپ کے مالی فیصلے اسی تعریف کے مطابق ہونے چاہیے۔ پیسہ خود مقصد نہیں ہے، وہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، ورنہ انسان بس پیسہ جمع کرتا رہتا ہے، یہ جانے بغیر کہ آخر کیوں۔ بالکل۔ چلیں تو بنیاد پر آتے ہیں۔ رمیت کہتے ہیں پہلے کریڈٹ اور بینکنگ کو ٹھیک کریں۔ اچھا، کریڈٹ کیوں اتنا ضروری ہے؟ آسان الفاظ میں، یہ آپ کا پیسہ بچاتا ہے، لمبی مدت میں بہت سارا پیسہ۔ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ کوئی بڑی چیز قرض پر لیتے ہیں، جیسے گھر یا گاڑی، تو آپ کا کریڈٹ سکور، جیسے امریکہ میں فائیکو، یہ طے کرتا ہے کہ آپ کو کتنا سود دینا پڑے گا۔ اچھا سکور مطلب کم سود۔ اور کم سود کا مطلب ہزاروں بلکہ لاکھوں کی بچت ہو سکتی ہے، خاص طور پر گھر کے قرض پر۔ بالکل، تو اچھا کریڈٹ بنانا اور برقرار رکھنا بہت اہم ہے۔ تو اسے بہتر بنانے کے لیے سب سے اہم قدم کیا ہے؟ ایک لفظ، وقت پر ادائیگی۔ یہ سب سے اہم ہے۔ اپنے سارے بلز، کریڈٹ کارڈ، فون، یوٹیلیٹی، قرض کی قسطیں ہمیشہ وقت پر ادا کریں۔ ٹھیک ہے، اور کیا کرنا چاہیے؟ اپنی کریڈٹ رپورٹ چیک کریں، دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں۔ کبھی کبھی غلطیاں ہوتی ہیں جو آپ کا سکور خراب کر سکتی ہیں۔ اور ہمت کر کے بات کریں۔ بات کریں کس سے؟ اپنے بینک سے۔ اگر کریڈٹ کارڈ پر کوئی سالانہ فیس ہے یا شرائح سود زیادہ لگ رہی ہے، تو فون اٹھائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا وہ اسے معاف یا کم کر سکتے ہیں۔
अक्सर वो मान जाते हैं, खासतौर पर अगर आप अच्छे ग्राहक हैं। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लोग शायद झिझकते हैं। हाँ, लेकिन पूछने में क्या हर्ज है? ज्यादा से ज्यादा वो मना कर देंगे। और रिमित कहते हैं, इनामात का भी दानिशमंदी से इस्तेमाल करें। जैसे कैशबैक या एयर माइल्स? जी, ये अच्छे हैं अगर आप हर महीने पूरा बैलेंस अदा करते हैं। अगर आप बैलेंस आगे ले जाते हैं तो जो सूद आप देंगे वो इन इनामात से कहीं ज्यादा होगा। तो उसूल ये है कि क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह इस्तेमाल करें, यानी उतना ही खर्च करें जितना आप अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, और वो बैंकिंग पर भी जोर देते हैं। हाँ, बड़े बैंक व मुकाबला ऑनलाइन बैंक, उनका क्या ख्याल है? अमित ऑनलाइन बैंकों को ज्यादा पसंद करते हैं क्यों? क्योंकि इनके अखराजात कम होते हैं, कोई महंगी ब्रांचें नहीं, कम अमला, तो वो अक्सर बेहतर शरह सूद देते हैं आपके पैसों पर, और फीस भी कम या सिफर होती है। जबकि रिवायती बैंकों में अक्सर माहाना फीस होती है या कम बैलेंस पर फीस। जी हाँ, और उनकी बचत खातों पर शरह सूद भी ना होने के बराबर होती है। तो आमिद का मशवरा है कि ऐसे बैंक अकाउंट्स तलाश करें जहां कोई फीस ना हो और आपको अपने पैसे पर कुछ मुनाफा भी मिले, और खास तौर पर ओवरड्राफ्ट फीस से बचें। ओह, वो तो बहुत बुरी होती है। एक छोटी सी गलती और $50-60 गए। हाँ, वो कहते हैं ये बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। इससे हर हाल में बचें, और अगर लग जाए तो बैंक से बात करके माफ करवाएं, अक्सर हो जाती है। ठीक है, तो क्रेडिट ठीक किया, बैंकिंग को बेहतर बनाया। अब अगला बड़ा चैलेंज, कर्ज। कर्ज, ये वाकई बहुत से लोगों के लिए एक बड़ा बोझ है, माली भी और जज्बाती भी। बिल्कुल। तो इससे निकलने की क्या हिकमत अमली है? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, सिर्फ कम से कम अदायगी, मिनिमम पेमेंट कभी ना करें। क्यों नहीं? वो तो आसान लगता है। ये एक जाल है। बैंक चाहते हैं कि आप कम से कम अदा करें ताकि आप सालों तक कर्ज में रहें और वो ज्यादा से ज्यादा सूद कमा सकें। वो सेली और डीन वाली मिसाल यहाँ भी आती है। बिल्कुल आती है। फर्ज करें $5000 का क्रेडिट कार्ड कर्ज है 14% सूद पर। अगर आप सिर्फ कम से कम अदा करते हैं तो आपको 8 साल से ज्यादा लगेंगे उसे खत्म करने में, और आप तकरीबन $1900 सिर्फ सूद में देंगे। और अगर आप कम अज कम से ज्यादा अदा करें? अगर आप दुगना भी अदा करें तो 5 साल से कुछ ज्यादा में कर्ज खत्म हो जाएगा और सूद भी आधे से कम लगेगा। फर्क बहुत बड़ा है। तो ज्यादा से ज्यादा अदा करना चाहिए। अब सवाल यह है कि कौन से कर्ज को पहले अदा करें, जिस पर सूद ज्यादा है या जो रकम में सबसे छोटा है? रियाजी के लिहाज से तो सबसे ज्यादा शरह सूद APR वाले कर्ज को पहले खत्म करना सबसे बेहतर है। इससे आपका पैसा सबसे ज्यादा बचता है। लेकिन वो स्नोबॉल तरीका भी है। हाँ, वो नफ्सियाती तौर पे कुछ लोगों को ज्यादा मौसर लगता है। इसमें आप सबसे छोटी रकम वाले कर्ज को पहले खत्म करते हैं, चाहे उस पर सूद कम ही क्यों ना हो। जब वो खत्म होता है तो आपको एक कामयाबी का एहसास होता है, हौसला बढ़ता है। तो रामित क्या कहते हैं, कौन सा बेहतर है? वो कहते हैं ज्यादा सोचे मत, बस एक तरीका चुने जो आपको ठीक लगे और शुरू हो जाएं। असल चीज अमल है। और हाँ, कर्ज देने वालों से बात करें, पूछें कि क्या वो शरह सूद कम कर सकते हैं। और जाहिर है, मजीद कर्ज लेने से गुरेज करें। तालिबे इल्म के कर्जों यानी स्टूडेंट लोन्स का क्या मामला है? अक्सर उन पर सूद कम होता है। क्या उन्हें जल्दी अदा करना बेहतर है या वो पैसा सरमायाकारी में लगाना? ये एक अच्छा सवाल है। रेमित कहते हैं शराय सूद देखें। अगर आपके स्टूडेंट लोन पर सूद बहुत कम है, मसलन 4% या 5%, और आपको लगता है कि आप सरमायाकारी से तवील मुद्दत में औसतन 8% या उससे ज़्यादा कमा सकते हैं। और शायद सरमायाकारी करना बेहतर है। हाँ, रियाजी तो यही कहती है। लेकिन अगर आपका सूद ज़्यादा है या आप कर्ज के बोझ से जल्द आज़ाद होना चाहते हैं तो इसे पहले अदा करना भी बिल्कुल ठीक है। ये ज़ाती फैसला भी है। ठीक है, अब आते हैं खर्च करने पर। और यहाँ रिमियत की बात थोड़ी मुख्तलिफ है। वो बजटिंग के सख्त खिलाफ है। हाँ, ये बहुत से लोगों को हैरान करता है। वो रिवायती बजटिंग को पसंद नहीं करते, जिसमें आप हर कॉफ़ी के कप और हर बस के टिकट का हिसाब रखते हैं। क्यों? वो तो लगता है कि पैसे कंट्रोल करने का तरीका है। वो कहते हैं ये ज़्यादातर लोगों के लिए काम नहीं करता। ये बहुत मेहनत तलब है, वक्त लगता है, और लोग अक्सर चंद हफ्तों या महीनों बाद उसे छोड़ देते हैं और फिर खुद को नाकाम महसूस करते हैं। तो फिर मुतबादिल क्या है? वो उसे कहते हैं शऊरी इखराजात का मंसूबा, कॉन्शियस स्पेंडिंग प्लान। ये बजटिंग नहीं बल्कि एक मंसूबा है। शऊरी इखराजात, इसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आप जानबूझकर फैसला करते हैं कि आपका पैसा कहाँ जाएगा। आप हर रुपए पर नजर रखने के बजाय बड़ी तस्वीर देखते हैं। कैसे? आप अपनी आमदनी को, यानी तनहा आने के बाद जो पैसा आपके पास है, उसे 4 बड़े हिस्सों में तकसीम करते हैं। 1, मुकर्ररा इखराजात,
फिक्स्ड कॉस्ट्स, किराया, घर की किस्त, बिल, कर्ज की अदायगी वगैरह। ये तकरीबन 50 से 60% होना चाहिए। 2. सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट्स, रिटायरमेंट के लिए, दूसरे माली अहदाफ के लिए, कम से कम 10%। 3. बचत सेविंग्स, किसी खास मकसद के लिए जैसे छुट्टी, गाड़ी, घर का डाउन पेमेंट, इमरजेंसी फंड, ये 5 से 10%। 4. बगैर एहसास जुर्म के खर्च, गिल्ट फ्री स्पेंडिंग। बाकी जो बचा 20 से 35%, वो आपका है, जिस चीज पर चाहे खर्च करें बगैर किसी पछतावे के। वाह, ये आखिरी वाला हिस्सा तो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब मैं जूतों पर या बाहर खाने पर जितना चाहूं खर्च कर सकती हूँ, अगर बाकी 3 हिस्से पूरे हो रहे हों। बिल्कुल, यही इस मंसूबे की खूबसूरती है। आप उन चीजों पर दिल खोलकर खर्च करें जिनसे आपको वाकई खुशी मिलती है, और उन चीजों पर बेदर्दी से कटौती करें जिनकी आपको बिल्कुल परवाह नहीं। तो ये हर चीज से खुद को महरूम करने वाला निजाम नहीं है? नहीं, ये आपको इख्तियार देता है। आप फैसला करते हैं कि आपके लिए क्या अहम है, और ये 80-20 उसूल पर मबनी है। यानी बड़े फायदों पर तवज्जो दें। हाँ, बजाय इसके कि रोजाना $5 की कॉफी छोड़ने पर परेशान हो, अपनी तवानाई उन चीजों पर लगाएं जिनसे बड़ा फर्क पड़ता है। जैसे, क्या आप सस्ता मकान किराए पर ले सकते हैं? क्या आप अपनी कार के अखराजात कम कर सकते हैं? क्या आप अपनी तनख्वाह बढ़वा सकते हैं? ये हैं बिग वंस। ये समझ आता है। और वो सब्सक्रिप्शंस वाला आइडिया क्या था? आला कार्ट? हाँ, ये भी शऊरी खर्च का हिस्सा है। रमीत कहते हैं अपनी तमाम माहाना सब्सक्रिप्शंस देखें, केबल टीवी, जिम, मैगजीन, स्ट्रीमिंग सर्विसेज, एप्स। ओ, आजकल तो बहुत सारी होती हैं। बिल्कुल, उन सब का जायजा लें। जो आप वाकई इस्तेमाल नहीं करते उन्हें फौरन मनसूख कर दें। अगर आपको कभी वो सर्विस चाहिए हो तो उसे वक्ती तौर पर खरीद लें, पेपर यूज, जैसे फिल्म किराए पर लेना बजाय पूरा पैकेज रखने के। इससे पैसे भी बचेंगे और आपको अंदाजा होगा कि आप वाकई क्या इस्तेमाल करते हैं। सही। और एक और अहम नुक्ता, सिर्फ बचत करने के लिए बचत ना करें, किसी मकसद के लिए बचत करें। जैसे वो जिम वोंग की मिसाल देते हैं। हाँ, जब आपके सामने एक वाज़े, दिलचस्प मकसद होता है, जैसे यूरोप का ट्रिप, या अपनी शादी के लिए बचत, या अपना कारोबार शुरू करना, तो रोज़मर्रा की छोटी-मोटी कुर्बानियां देना आसान हो जाता है। आपको पता होता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, शऊरी खराजात, बिग वंस। लेकिन इसे हर महीने करना, ये सब याद रखना, क्या ये मुश्किल नहीं होगा? यहीं पर रमीत का शायद सबसे ताकतवर आइडिया आता है। वो क्या है? ऑटोमेशन, यानी खुदकार निज़ाम। अपने पूरे मालियाती निज़ाम को ऐसे सेट कर दें कि वो खुद ब खुद चले। खुद ब खुद? मतलब मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा? बहुत कम। मकसद ये है कि आप पैसे के इंतजाम पर महीने में शायद 1 घंटे से भी कम वक्त लगाएं। ये कैसे मुमकिन है? आप अपने बैंक अकाउंट्स और सरमायाकारी अकाउंट्स को आपस में जोड़ते हैं, फिर आप खुद कार ट्रांसफर सेट करते हैं। जैसे ही आपकी तनख्वाह आपके चेकिंग अकाउंट में आती है, ठीक है। पहला ट्रांसफर, पैसा खुद ब खुद आपके रिटायरमेंट अकाउंट में चला जाता है, जैसे 401k या जो भी आपका प्लान है। पैसा खुद ब खुद आपके बचत वाले अकाउंट्स में जाता है, घर, छुट्टी, इमरजेंसी फंड वगैरह। पैसा खुद ब खुद आपके तवील मुद्दती सरमायाकारी अकाउंट में जाता है। आपके मुकर्ररा बिल, किराया, कर्ज, यूटिलिटी खुदकार तौर पर अदा हो जाते हैं। और जो आखिर में चेकिंग अकाउंट में बचता है, वो आपका गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का पैसा है। आपको मालूम है कि आपके तमाम जरूरी काम हो चुके हैं, बचत हो गई, सरमायाकारी हो गई, बिल अदा हो गए। अब ये पैसा आपका है, मजे से खर्च करें। ये तो कमाल है। मतलब आपको हर महीने ये फैसला नहीं करना पड़ता कि कितना बचाऊं, कहाँ भेजूं। एक बार सेट कर दिया और बस। बिल्कुल, ये आपकी कुव्वते इरादी पर इन्हिसार खत्म कर देता है। आपको नज़्मो ज़ब्त की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि निज़ाम खुद ही नज़्मो ज़ब्त कायम रखता है। ये तो वक्त भी बचाता है और ज़हनी सुकून भी देता है। सही। और अगर आपकी आमदनी गैर मुस्तकिल है, तो बस अपने चेकिंग अकाउंट में थोड़ा इजाफी पैसा बफर रखें, ताकि अगर किसी महीने कम आमदनी हो तो भी आपका सिस्टम चलता रहे। जबरदस्त आइडिया है। तो पैसा खुद ब खुद सही जगह जा रहा है, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। सोते हुए बचत और सरमायाकारी। चलें, अब आते हैं इस हिस्से पर जिससे बहुत से लोग घबराते हैं, सरमायाकारी। ये लगता है कि बहुत पेचीदा है, सिर्फ माहिरीन ही कर सकते हैं। हाँ, और रेमित इस ख्याल को बिल्कुल गलत साबित करते हैं। वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ा मिथ है। वो कैसे?
وہ مثال دیتے ہیں شراب چکھنے والے ماہرین کی۔ کئی مطالعات میں پایا گیا کہ وہ اکثر مہنگی اور سستی شراب میں فرق نہیں بتا پاتے۔ اچھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں مالیاتی دنیا میں بھی بہت سے ماہر ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سٹاک چن سکتے ہیں، مارکیٹ کو ٹائم کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں زیادہ تر ایسا نہیں کر پاتے۔ یعنی جو فنڈ مینیجرز ہوتے ہیں، جو ایکٹیو ٹریڈنگ کرتے ہیں، وہ بھی مارکیٹ کو ہرا نہیں پاتے۔ زیادہ تر طویل مدت میں نہیں۔ تحقیق بار بار یہی دکھاتی ہے۔ زیادہ تر فعال مینیجرز، ایکٹیو مینیجرز، اپنی زیادہ فیس اور ٹریڈنگ کے اخراجات کی وجہ سے مارکیٹ کی اوسط کارکردگی جیسے S&P 500 انڈیکس سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور وہ سروائیورشپ بایس والی بات بھی ہے۔ جی، وہ بھی ایک اہم نکتہ ہے۔ ہم صرف ان فنڈز کو دیکھتے ہیں جو کامیاب رہے اور چلتے رہے۔ جو ناکام ہو کر بند ہو گئے وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس سے لگتا ہے کہ ماہرین زیادہ کامیاب ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم ان ماہرین پر بھروسہ نہیں کر سکتے تو عام آدمی کیا کرے؟ کیسے سرمایہ کاری کرے؟ رمیت کا جواب بہت سادہ ہے: غیر فعال سرمایہ کاری، پیسو انویسٹنگ، خاص طور پر کم لاگت والے انڈیکس فنڈز۔ انڈیکس فنڈز یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایسے فنڈز ہیں جو کسی ماہر کی پسند کے چند سٹاکس میں پیسہ نہیں لگاتے، بلکہ وہ ایک پورے مارکیٹ انڈیکس جیسے S&P 500، امریکہ کی 500 بڑی کمپنیاں، یا کسی عالمی انڈیکس کے تمام یا زیادہ تر سٹاکس کو خرید لیتے ہیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک، آپ کو فوراً وسیع تنوع مل جاتا ہے، آپ کا پیسہ سینکڑوں یا ہزاروں کمپنیوں میں پھیل جاتا ہے۔ دوسرا، ان کی فیس بہت بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ماہر سٹاک چننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا۔ اور رمیت یہ بھی کہتے ہیں کہ اصل فیصلہ یہ نہیں کہ کون سا سٹاک خریدیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنا پیسہ مختلف اقسام کے اثاثوں میں کیسے تقسیم کرتے ہیں۔ بالکل، اسے کہتے ہیں اثاثوں کی تقسیم، ایسٹ ایلوکیشن۔ یہ سرمایہ کاری کا سب سے اہم فیصلہ ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ آپ اپنا سارا پیسہ صرف ایک چیز جیسے صرف پاکستانی سٹاکس میں نہ ڈالیں، بلکہ اسے مختلف چیزوں میں بانٹیں۔ کچھ ملکی سٹاکس، کچھ بین الاقوامی سٹاکس، کچھ بانڈز جو کم رسکی ہوتے ہیں، شاید تھوڑا سا ریئل اسٹیٹ یا سونا۔ اور یہ تقسیم انفرادی اسٹاک چننے سے زیادہ اہم ہے؟ جی ہاں، ایک مشہور تحقیق برائنسن اسٹڈی نے دکھایا کہ آپ کے پورٹ فولیو کی 90% سے زیادہ واپسی ریٹرن کا انحصار اسی اثاثوں کی تقسیم پر ہوتا ہے۔ کون سا سٹاک چنا یہ اتنا اہم نہیں۔ تو عملی طور پر ایک عام انسان اپنا سرمایہ کاری منصوبہ کیسے بنائے؟ رمیت کیا مشورہ دیتے ہیں؟ وہ دو بہت آسان راستے بتاتے ہیں۔ پہلا اور سب سے آسان، لائف سائیکل فنڈز، جنہیں ٹارگٹ ڈیٹ فنڈز بھی کہتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتے ہیں؟ آپ بس وہ فنڈ چنتے ہیں جو آپ کی متوقع ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے قریب ہو، جیسے ٹارگٹ ڈیٹ 2025 فنڈ۔ یہ فنڈ خود بخود آپ کے لیے اثاثوں کی تقسیم کرتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے ایڈجسٹ بھی کرتا رہتا ہے۔ اچھا، کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے؟ جب آپ جوان ہوتے ہیں تو فنڈ زیادہ تر پیسہ سٹاکس میں لگاتا ہے جو زیادہ رسکی ہیں مگر زیادہ منافع دے سکتے ہیں۔ جیسے جیسے آپ کی ریٹائرمنٹ قریب آتی ہے وہ خود بخود زیادہ پیسہ بانڈز جو کم رسکی ہیں میں منتقل کرتا جاتا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑتا؟ ہاں، یہ تو واقعی بہت آسان لگتا ہے۔ رمت اسے 85% حل کہتے ہیں۔ ہاں، مطلب شاید یہ بالکل پرفیکٹ نہ ہو، لیکن یہ زیادہ تر لوگوں کے لیے بہت اچھا، آسان اور مؤثر ہے۔ اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ دوسرا راستہ ہے کہ آپ خود اپنا انڈیکس فنڈز کا پورٹ فولیو بنائیں۔ اگر آپ تھوڑا زیادہ کنٹرول چاہتے ہیں، اس میں کیا کرنا ہوگا؟ آپ خود چند مختلف انڈیکس فنڈز خریدتے ہیں، مثلا ایک ملکی سٹاک انڈیکس فنڈ، ایک بین الاقوامی سٹاک انڈیکس فنڈ اور ایک بانڈ انڈیکس فنڈ۔ پھر آپ خود فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر ایک میں کتنا فیصد پیسہ لگانا ہے، مثلا 60% ملکی سٹاک، 30% بین الاقوامی اور 10% بانڈز۔ اس میں تھوڑی زیادہ محنت لگے گی۔ ہاں، اس میں آپ کو وقتاً فوقتاً شاید سال میں ایک بار اپنے پورٹ فولیو کو ری بیلنس بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی واپس اپنی اصل تقسیم پر لانا ہوتا ہے، لیکن یہ آپ کو زیادہ کنٹرول دیتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں، چاہے لائف سائیکل فنڈ ہو یا اپنا پورٹ فولیو، کن باتوں کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے؟ دو چیزیں: کم لاگت اور طویل مدتی سوچ۔ یقینی بنائیں کہ آپ جو بھی فنڈز چن رہے ہیں ان کی سالانہ فیس یعنی ایکسپنس ریشو بہت کم ہو۔
0.5% से कम, बल्कि 0.2% से भी कम हो तो बेहतर है। तवील मुद्दती सोच। सरमायाकारी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। जल्दी शुरू करें, चाहे थोड़ी रकम से, यानी 50 या 100 रुपए महीना भी ठीक है। और ऑटोमेशन का इस्तेमाल करें। बिल्कुल, हर महीने खुद ब खुद सरमायाकारी करें। इसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि आप हर महीने एक मुकर्रर रकम लगाते हैं, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। जब मार्केट नीचे होती है तो आपकी उसी रकम से ज्यादा यूनिट्स खरीदे जाते हैं। जब मार्केट ऊपर होती है तो कम यूनिट्स मिलते हैं। इससे आपको मार्केट को टाइम करने की कोशिश के खतरे से बचत होती है। यानी ये सोचने की जरूरत नहीं कि क्या ये खरीदने का सही वक्त है। नहीं, आप बस मुस्तकिल मिजाजी से हर महीने लगाते जाएं। और सबसे मुश्किल काम, मार्केट के शोर को नजरअंदाज करना। बिल्कुल, रोजाना की खबरें, टीवी के माहिरीन की पेशन गोइयां, दोस्तों की टिप्स, उन सब को भूल जाएं। अपना मंसूबा बनाएं, उसे ऑटोमेट करें और फिर सब्र से बैठें। 10, 20, 30 साल के लिए यही असल राज है। ठीक है, ये तो हो गई बुनियादी बातें, कर्ज, खर्च और सरमायाकारी। रमित कुछ बड़े जिंदगी के फैसलों पर भी बात करते हैं, जैसे नौकरी, कार, घर, शादी। हाँ, और इनमें भी वही बुनियादी उसूल नजर आते हैं, जैसे तनख्वाह पर बातचीत, नेगोशिएशन। इस बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सिर्फ ये ना कहें कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, अपनी कदर पर तवज्जो दें। तहकीक करें कि आपकी महारत की मार्केट में क्या कीमत है। अपनी कामयाबियों को नंबरों में बताएं कि आपने कंपनी के लिए क्या किया, और पुरएतमाद रहें। कार खरीदना, ये भी एक बड़ा फैसला है। रमित कहते हैं, सिर्फ कार की कीमत या माहाना किस्त ना देखें, मुल्कियत की कुल लागत, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, TCO देखें। उसमें इंश्योरेंस, ईंधन, मरम्मत और सबसे अहम फरसूदगी, यानी वक्त के साथ कीमत में कमी, सब शामिल करें। और उनका मशवरा क्या है? नई कार या इस्तेमालशुदा? वो कहते हैं, इस्तेमालशुदा कार अक्सर माली तौर पर ज्यादा बेहतर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिप्रिसिएशन पहले चंद सालों में होती है। लेकिन अगर आप नई भी लें तो कोई काबिले एतबार रिलायबल मॉडल लें और उसे लंबे अरसे, 10 साल या उससे ज्यादा तक रखने का इरादा रखें। और लीज करने से तकरीबन हमेशा बचें। और घर खरीदना, सबसे बड़ा खौफ और शायद सबसे बड़ा खर्चा। इस पर रमीद बहुत मोहतात हैं। वो कहते हैं, घर खरीदना हर किसी के लिए सही नहीं होता। उनके कुछ सख्त उसूल हैं। क्या है वो? कम से कम 10% डाउन पेमेंट आपके पास नकद होना चाहिए, बल्कि 20% हो तो बहुत बेहतर। घर के तमाम माहाना अखराजात, कर्ज की किस्त, टैक्स, इंश्योरेंस, मरम्मत वगैरह आपकी मजमूई माहाना आमदनी के 30 या 40% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। और सबसे अहम, आपका इरादा कम से कम 10 साल इस घर में रहने का हो। अगर आप इससे पहले बेचने का सोच रहे हैं तो खरीदने और बेचने के अखराजात इतने ज्यादा होते हैं कि शायद किराए पर रहना बेहतर था। वो घर को सरमायाकारी से ज्यादा एक खरीदारी समझते हैं। हाँ, वो कहते हैं, उसे बुनियादी तौर पर रहने की जगह समझें। हो सकता है वक्त के साथ उसकी कीमत बढ़े, लेकिन ये गारंटी नहीं है। कई बार, खास तौर पर बड़े शहरों में, किराए पर रहना आपको ज्यादा माली लचक देता है। ठीक है। और आखिरी बड़ा मौजू, शरीके हयात के साथ पैसों पर बातचीत। ये तो बहुत नाजुक मामला हो सकता है। बहुत नाजुक और बहुत जरूरी। रहमियत कहते हैं, पैसों पर इख्तिलाफात शादियों के टूटने की एक बड़ी वजह है। तो इसका हल क्या है? मिलकर बात करें, शुरू से ही। अपने माली अहदाफ क्या हैं? आपका शऊरी इखराजात का मंसूबा कैसा होगा? इल्जाम तराशी से बचें। एक दूसरे के पैसे खर्च करने के अंदाज को समझने की कोशिश करें। अगर आमदनी में फर्क हो तो इस पर बात करें कि इखराजात को मुनसिफाना तरीके से कैसे तकसीम किया जाए, शायद फीसद के हिसाब से या किसी और तरीके से जो दोनों को कबूल हो। अहम बात है खुली और ईमानदाराना गुफ्तगू। और अगर एक साथी ज्यादा खर्च करता हो तो मसले को जाती लड़ाई ना बनाएं। मिलकर जो मंसूबा बनाया है उस पर वापस जाएं। देखें कि कहाँ एडजस्टमेंट की जरूरत है। मकसद एक दूसरे पर इल्जाम लगाना नहीं, बल्कि मिलकर अपने अहदाफ तक पहुंचना है। और शादियां खुद भी तो बहुत महंगी हो सकती हैं। और हाँ, खास तौर पर हमारे मुआशरे में। रमीत का मशवरा सादा है। अगर आप कर्ज से बचना चाहते हैं तो जल्द मंसूबाबंदी करें और जल्द बचत शुरू करें। ये भी एक बड़ा हदफ है जिसके लिए शऊरी बचत और शायद कुछ मुश्किल फैसले करने की जरूरत पड़े। जबरदस्त।
یہ تو بہت ساری معلومات ہو گئی۔ اگر ہم اس سب کا خلاصہ کریں تو رمیت سیٹھی کا بنیادی پیغام کیا نکلتا ہے؟ بنیادی پیغام حیران کن طور پر بہت سادہ ہے۔ امیر بننا کوئی خفیہ فارمولا نہیں، کوئی پیچیدہ مہارت نہیں، یہ صرف چند بنیادی مگر طاقتور اصولوں پر مستقل مزاجی سے عمل کرنے کا نام ہے۔ یعنی بس شروع کریں، تجزیے میں مت الجھیں، اپنے مالی نظام کو خودکار بنا دیں تاکہ آپ کو روز روز سوچنا نہ پڑے۔ شعوری طور پر خرچ کریں، جو پسند ہے اس پر دل کھول کر، باقی پر کٹوتی۔ سادگی سے سرمایہ کاری کریں، کم لاگت، متنوع انڈیکس فنڈز میں طویل مدت کے لیے، اور بڑے فائدوں پر توجہ دیں۔ تو ماہر بننے کی ضرورت نہیں، بس شروع کرنے، مستقل رہنے اور اپنے لیے صحیح نظام بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ کے لیے امیری کا اصل مطلب کیا ہے۔ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے، منزل نہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ ایک سوال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ پوچھنے کے بجائے کہ مجھے کتنے پیسے کمانے ہیں، یہ سوال پوچھ کر دیکھیں، میں اپنی زندگی کے ساتھ اصل میں کرنا کیا چاہتی ہوں، اور پیسہ اس مقصد کو حاصل کرنے میں میری مدد کیسے کر سکتا ہے۔ اپنی ذاتی امیری کی تعریف خود کریں اور پھر پیسے کو اس کام پر لگائیں۔ امید ہے یہ گفتگو آپ کے لیے مفید رہی ہوگی۔ اگلی بار تک کے لیے خدا حافظ۔